बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने YouTube चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्ज़ा इकबाल बेग और आज जिस जगह हम बैठे हुए हैं ये कराची हॉकी एसोसिएशन का मैदान है। गुलशन इकबाल कराची में वाक़ है और एक ज़माने में ये खंडर हुआ करता था, शादियां होती थीं, लेकिन फिर उसके बाद कराची हॉकी एसोसिएशन के ओहदेदारान की मेहनत और तवज्जो की वजह से, हैदर हुसैन और उनकी पूरी टीम की वजह से अब इस मैदान में हॉकी की बहारें लौट आई हैं। वैसे भी पाकिस्तान की हॉकी टीम जो है वो ज़वाल की तरफ गामज़न है। जो आलमी रैंकिंग है हॉकी की पाकिस्तान की वो 17 यानी 17वें नंबर की है। तो अब देखते हैं कि पाकिस्तान क्या करता है, क्योंकि 2 ओलंपिक्स गेम्स में पाकिस्तानी टीम जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकी। रियो डी जेनेरो का जो ओलंपिक गेम्स थे 2016 के, उसमें पाकिस्तान नहीं गया और 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक्स होने थे उसमें भी पाकिस्तानी हॉकी टीम नहीं जा सकी, जो अब इस साल होंगे। हॉकी के हवाले से जब बात हो तो हमारे साथ 3 मेहमान यहाँ मौजूद हैं। KHA के इस हॉकी स्टेडियम में फ्लड लाइट्स ऑन है और बड़ी रौनक होती है जब यहाँ पर एक्टिविटीज़ होती हैं हॉकी की। हैदर हुसैन हमारे साथ मौजूद है। हैदर हुसैन इंटरनेशनल हॉकी खिलाड़ी हैं, पाकिस्तान को चैम्पियंस ट्रॉफी और दीगर बड़े टूर्नामेंट्स में रिप्रेजेंट कर चुके हैं। बदकिस्मती से ये ओलंपिक गेम्स नहीं खेल सके, लेकिन ये KHA के सेक्रेटरी हैं। हैदर हुसैन के साथ हैं नदीम जाफरी, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। इन्होंने एक पॉप सिंगिंग को एक नया अंदाज दिया और फिर जियो टेलीविज़न पर नदीम जाफरी का एक बड़ा मकबूल प्रोग्राम था बच्चे मन के सच्चे, जहां ये बच्चों के साथ बच्चे बन जाते थे और वो इतना पॉपुलर प्रोग्राम था कि उसने जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो ख़ास तौर पे प्राइवेट टेलीविज़न चैनल थे, वहाँ धूम मचा दी। नदीम जाफरी यहाँ इसलिए मौजूद है कि वो कराची हॉकी एसोसिएशन के डायरेक्टर मार्केटिंग है और यहाँ देखभाल कर रहे हैं। और नदीम जाफरी का चूँकि अपना नाम है तो माशाल्लाह से इनसे यकीनन KHA और हैदर हुसैन की पूरी टीम इनकी खिदमात हासिल कर रही है। नदीम जाफरी के साथ मौजूद है नईम भाई जर्मनी से आए हुए हैं और नईम भाई जो है वो हॉकी के खिलाड़ी भी रहे हैं और इनको हॉकी से शौक भी है। अभी जब हम इंटरव्यू करने जा रहे थे हैदर का और नदीम जाफरी का तो नईम भाई आ गए, तो हमने सोचा गुफ्तगू में इन्हें भी शामिल किया जाए, क्योंकि हॉकी एक एडिक्शन है। अगर इंसान को एक दफ़ा लग जाए तो आखिरी सांस तक उसके साथ वो एडिक्शन बरकरार रहती है। तो पहले हम हैदर से शुरू करते हैं। हैदर, इस ग्राउंड के हवाले से आप बताइए कि इसमें कहा जा रहा है कि अभी तो ये ग्रीन ऑस्ट्रोटर्फ है जो कि हॉकी क्लब ऑफ पाकिस्तान स्टेडियम से निकाली गई है, यूज्ड है। नई नीले रंग की हॉकी टर्फ जो है वो कब बिछाई जाएगी? बिल्कुल इकबाल भाई, इंशाल्लाह ताला जुलाई में एक्सपेक्टेड है। बंगल खान महर यहाँ पर आए थे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, उनके साथ सैयद इम्तियाज़ अली शाह सेक्रेटरी स्पोर्ट जो पैनल है सिंध गवर्नमेंट की, उन्होंने यहाँ पर अनाउंस किया था कि ऑस्ट्रो ट्रफ लगेगी और स्कोर बोर्ड जो यहाँ पर नहीं है, जो हमने कहा भी नहीं था, तो बंगल खान महर ने ख़ुद नोट किया कि यहाँ पर स्कोर बोर्ड नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला ये इसी साल जो है ये तोहफ़ा होगा कराची के लिए। सिंध गवर्नमेंट का हम बहुत शुक्रगुजार हैं, वज़ीर आला चीफ मिनिस्टर सिंध के सैयद मुराद अली शाह के। और ये ग्राउंड आपने देखा कि पहले ये खंडर हुआ करता था, लेकिन अपनी मदद आप और सिंध गवर्नमेंट की हेल्प से ये ग्राउंड बना और ये ग्राउंड अब इतना मकबूल होता जा रहा है कि पूरे कराची से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, बल्कि सिंध से लोग आ रहे हैं। और यहाँ पर सबसे ख़ास बात यह है कि यहाँ पर फ्री एडमिशन है, फ्री कोचिंग है और फ्री इक्विपमेंट दिए जाते हैं। यहाँ पर बड़े बड़े नामवर जो हमारे लेजेंड्स हैं, ओलंपियंस हैं, समीउल्लाह हैं, हनीफ खान हैं, अहमद आलम है, जमील अहमद खान है, अबू ज़र हैं, खालिद जूनियर हैं, बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं यहाँ पर कोचिंग करवाते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर बच्चों को दी जाती है कोचिंग। नदीम जाफरी की खिदमात आप किस तरह से ले रहे हैं? इससे पहले मैं नदीम की तरफ जाऊँ। बिल्कुल, नदीम जाफरी हमारे मार्केटिंग हेड हैं और इन्होंने बहुत सपोर्ट करी इस ग्राउंड में। नदीम जाफरी का कंट्रीब्यूशन है और सब ने अपना कंट्रीब्यूशन डाला है, तो ये एक बंदे की काविश नहीं है, ये सब ने अपना कंट्रीब्यूशन डाला है, तो आज हम यहाँ खड़े हुए हैं। नदीम, आप मुझे पहले बताएं कि आप तो माशाल्लाह से शोबिस का एक नाम है और आप माशाल्लाह से अब तो फलाई काम भी बड़े आपने शुरू कर दिए। जब मुझे अच्छी तरह से याद है, शायद आपको याद ना हो, 1996 की बात है, अब से 24-25 बरस कबल की। जंग अखबार में मैं होता था तो वहाँ लाइब्रेरी में आप उस वक्त अपने टॉप के सिंगर होते थे, इंटरव्यू के लिए आए थे नदीम जाफरी। उस वक्त दाढ़ी नहीं होती थी आपकी और माशाल्लाह एक नदीम जाफरी का नाम था। क्या हॉकी का शौक़ था आपको? जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम तमाम नाज़रीन हाज़रीन को। और इकबाल भाई बहुत शुक्रिया, आपको बचपन से देख रहे हैं और आपकी आवाज़ ऐसी कानों में रसी हुई है, समाई हुई है कि उसको भुलाया नहीं जा सकता, आपकी खिदमात को, आपकी आवाज़ को। जी हाँ, बिल्कुल हॉकी प्लेयर रहा हूँ मैं और ज़िंदगी का आगाज़ ही हॉकी से हुआ। पहला स्पोर्ट जो था वो हॉकी था और शायद ये होने की वजह ये थी कि एक दिन यहाँ भी कुछ ना कुछ करना था। मगर बाकायदगी से शमूलियत जैसे ना हुई कि हैदर हैं, बिल्कुल एक समझ लें कि फैमिली मेम्बर जैसे दोस्त हैं और बहुत ही करीबी मेरे दोस्त हैं। जब इनकी अनथक मेहनत देखी मैंने
اور انہوں نے مجھے کہا ندیم بھائی آئیے کچھ کرتے ہیں مل کے, اور یہ جگہ ہے اور فلانی جگہ اور 3-4 جگہیں ہیں ہمارے پاس جن کو ہم کراچی کے لیے خاص طور پہ اس عوام کے لیے جو کہ محروم ہے انٹرٹینمنٹ سے, اسپورٹس سے, ان کے لیے ایک چیز سجاتے ہیں. بینگ دا نیشنل اسپورٹس ہاکی, اس کے لیے کچھ ہو نہیں رہا تھا, تو مجھے لگا لبیک کہنا ضروری ہے اس وقت. اور میں حیدر کے ساتھ مل کے ہم نے جو کچھ ہو سکتا تھا. میں یہ بات حیدر کے بارے میں کہنا چاہوں گا کہ میں نے جتنے بڑے بڑے لوگوں کی سوانحات پڑھی ہیں اور جو میں نے بڑے بڑے لوگوں کو بڑے بڑے کام کرتے ہوئے دیکھا ہے, ان کی لائف پیٹرن میں نے ایک جیسا دیکھا کہ ان کی کام کے بیچ میں نہ کوئی دوستی آتی ہے, نہ کوئی رشتہ آتا ہے, اور رشتے تھوڑی دیر کے لیے سائڈ لائن ہو جاتے ہیں, مگر انتھک فوکس ہوتا ہے مشن کے اوپر. اور مشن کیا ہے؟ بڑا بے لوس مشن ہے. یہاں فری ممبرشپس ہیں بچوں کے لیے, میں دیکھتا ہوں گائے بگائے روز لوگ آتے ہیں. ہاکی اسٹکس فری ہیں, کوچز فری ہیں, اور نہ صرف یہاں پہ بلکہ اداروں میں, رینجرز میں, بینکس میں, کسٹمز میں. یہاں سے حیدر ون مین شو کی طرح اس نے یہاں سے ہاکی کو ریوائیو کیا ہے. میں حیدر کے ساتھ ہوں. مجھے جب کہا گیا کہ آپ مارکیٹنگ ہیڈ بنے جنید نے, اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اپوائنٹ ہو جائیں, تو میں نے کہا بالکل میری سروسز فار فری حاضر ہیں, اور ہم نے ایک کارواں شروع کیا. بٹ دس از 100% ون مین شو حیدر حسین. نعیم بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. نعیم بھائی آپ جرمنی سے آئے ہیں, ہاکی بھی کھیلتے ہیں, یو این کے ساتھ بھی آپ اٹیچ ہیں, اور مختلف کیپیسٹیز میں نے شروع میں کہا کہ ہاکی ایک پیشن ہے کہ اگر آپ ایک دفعہ کھلاڑی ہے, میدان میں آپ کٹ پہن کر اتر گئے تو ساری زندگی پھر آپ کا اس کے ساتھ رشتہ ناتا جو ہے وہ برقرار رہتا ہے. کیسے دیکھتے ہیں یہ کراچی ہاکی ایسوسی ایشن؟ کیونکہ ایک زمانہ تھا کراچی سے ہاکی کے بڑے بڑے کھلاڑی آئے. اب ایسا ہوتا ہے کہ پاکستان کی ہاکی ٹیم میں کراچی تو دور کی بات, نہ خیبر پختونخوا کا کوئی کھلاڑی ہے, نہ بلوچستان کا کوئی کھلاڑی ہے. لگتا یہ ہے کہ سندھ, خیبر پختونخوا, بلوچستان میں یا تو ہاکی ختم ہو گئی ہے یا ٹیلنٹ سامنے نہیں آ رہا. آپ ایز اے ہاکی پلیئر KHA کی اس کاوش کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم تمام حاضرین اور ناظرین. اقبال بھائی بہت شکریہ, اور حیدر بھائی کا شکریہ, ندیم جعفری بھائی کا شکریہ جنہوں نے مجھے یہاں مدعو کیا. اور خاص کر آپ کے لیے اقبال بھائی, آپ تو ماشاءاللہ بہت تجربہ رکھتے ہیں کھیلوں کے میدان میں, اور کھلاڑیوں پہ, اور جتنے بھی ایونٹس ہوتے ہیں اس پہ آپ کی کافی گہری نظر رہتی ہے. اور جہاں کہیں آپ دیکھتے ہیں کہ کھیلوں کے میدان میں کھلاڑیوں کی پرابلمز ہو, یا وہاں کوئی آپ کو پرابلم نظر آتی ہے, تو آپ اس پہ فوکس بھی رکھتے ہیں, لوگوں کو بھی اس کے بارے میں انفارم کرتے ہیں, اور حکومت کو بھی, اور جتنے بڑے بڑے حضرات ہیں جو اس کے سربراہان ہیں ان کو بھی. اور ماشاءاللہ سپورٹس کے لیے آپ کی بڑی خدمات ہیں, اور آپ ماشاءاللہ بہت اس معاملے میں نظر بھی رکھتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے. تو رہی لحاظ بات ایک کھلاڑی ہونے کے ناطے سے, بچپن میں نے اسکول تک ہاکی کھیلی, لیکن وہ پیشن آپ نے فرمایا ایسا ہے کہ جب آپ ایک دفعہ میدان میں کٹ کر کے اتر آتے ہیں تو وہ ساری زندگی پھر آپ کے ساتھ وہ کھلاڑی رہتا ہے, وہ کھیل کا جنون رہتا ہے. تو میری کچھ مصروفیات فیملی اور تعلیمی رہی ہیں اس طرح سے کہ پھر میں آگے کنٹینیو نہیں کر سکا. تو حیدر بھائی نے جب یہ اس KHA کا یہ میدان شروع کیا, تو جیسے آپ نے شروع میں بتایا کہ یہاں کھنڈرات ہوتے تھے, اس کے بعد پھر یہاں شادی ہال بن گئے, اور ان کو اس لینڈ مافیا سے جس طرح ان کی گرفت سے حیدر بھائی نے اور ان لوگوں نے, ندیم بھائی نے مل کے, ساری ان کی ٹیم نے جس طرح اس کو چھڑایا یہاں سے, اور یہاں یہ کہ آج یہ اتنی پیاری جگہ دیکھ رہی ہے, تو اس کے پیچھے بہت ساری محنت ہے اور ان کی بڑی کاوشیں شامل ہیں. تو میری بس یہی آپ سے گزارش ہے, اور ان سے بھی کہ اللہ ان کی یہ کوشش کامیاب کرے. لیکن نظر نہیں آ رہا نہ حکومت کی طرف سے, نہ فلاحی اداروں کی طرف سے, کہ وہ کھیلوں پہ, خاص کر ہاکی پہ کسی نے کوئی توجہ نہیں دی. کرکٹ کبھی ایک وقت تھا کہ پوری دنیا میں کرکٹ اور ہاکی جو پوری دنیا میں لوگ جانتے تھے, اس میں پاکستان کا نام پہلے نمبر پہ آتا تھا. آج آپ جس طرح بتا رہے ہیں کہ ہاکی کا نام آج 17ویں نمبر پہ پوری دنیا میں, جو کبھی پہلے نمبر پہ تھا. تو اس کے لیے بالکل جی, مجھے اب انہوں نے بلایا ہے حیدر بھائی نے اور ندیم جعفری صاحب نے, تو میری جتنی بھی کاوش ہیں جو میں ان کے ساتھ مل کے جو کچھ کر سکتا ہوں جس لیول پہ بھی, تو انشاءاللہ ضرور کریں گے. لیکن اس میں ہمیں آپ کی رہنمائی درکار ہوگی, آپ ہمیں ضرور اپنی جو رہنمائی ہے اس سے نوازیے گا. تو جزاک اللہ, بہت شکریہ. ایک بات میں چھوٹی سی بتانا چاہوں گا انشاءاللہ, کہ انشاءاللہ و تبارک و تعالیٰ, یہ بات دل کے اندر تھی, میں نے کہا آپ کے اس پروگرام کے ذریعے پہنچ جائے. ایک بہترین ڈیجیٹل سکور بورڈ کی پوری تیاری موجود ہے, اور ان قریباً وہ آپ لگے ہوئے دیکھیں گے. اس میں میری پرسنل ایفرٹ بھی شامل ہے, حیدر بھائی کی ایفرٹ تو ہے ہی موجود. انشاءاللہ اسی سال آپ ایک ڈیجیٹل سکور بورڈ لگے ہوئے دیکھیں گے, آپریشنل ہوا ہوا انشاءاللہ. اقبال بھائی ایک میں جملہ بولنا چاہوں گا کھلاڑیوں کے حوالے سے. جی, تو آپ سے خاص کر یہ گزارش ہے کہ اس طرف تھوڑی حکومتی ارکان کی توجہ دلائیں کہ کھلاڑی جس مفلسی کی حالت میں یہاں سے چلے جاتے, اور آخری جو واقعہ آپ کو یاد ہو منصور بھائی کا,
उनका इंतकाल किस तरह हुआ, कितनी मुफलसी में, तो इस मामले में भी हमें खिलाड़ियों की जिस तरह को जो भी उनको मदद, जिस चीज़ के वो मुस्तहिक हैं, उस पर गवर्नमेंट लेवल पे कुछ करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है उसमें आप बेहतर किरदार अदा कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा इकबाल भाई, इस तरह इंडिविजुअल जो मेहनतें हैं, जैसे हैदर ने अकेले मंसूर भाई का साथ दिया, मुझे याद है आज तक उनके लिए गाड़ी लेनी थी तो भी मैं खड़ा हुआ था साथ में, देख रहा था कि हैदर को ये ख्याल है कि इनके ट्रांसपोर्ट का मसला हल हो जाए, फिर आखिरी सांस तक उनकी कहीं पे उनको इस तरह का उनका ख्याल नहीं रखा गया। इस तरह हैदर ने KHA के अंदर एक कमरा बाकायदगी से उनके लिए लेके एक हॉस्पिटल नुमा जगह इदारा पूरा क्रिएट कर दिया और यहाँ उनका ख्याल रखा गया। ये इंडिविजुअल्स का काम नहीं है, हम कर रहे हैं तो ये एक अलग बात है, मगर ये काम एक्चुअली सरकार का है। ये बिल्कुल सही कहा नदीम ने। और मंसूर अहमद की बात कर रहे थे, ये पाकिस्तानी हॉकी टीम के गोलकीपर। आखिरी मर्तबा जब पाकिस्तान ने 1994 में सिडनी वर्ल्ड कप जीता तो मंसूर अहमद ने गोल बचाकर पाकिस्तान को चैंपियन बनवाया, पेनल्टी स्ट्रोक रोककर। कल उनकी बरसी भी है मंसूर अहमद की, 12 मई को उनका इंतकाल हुआ था। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। लेकिन आपने सुना, क्योंकि हॉकी क्लब ऑफ पाकिस्तान स्टेडियम, जिसका नया नाम अब्दुल सत्तार ईदी हॉकी स्टेडियम, वहाँ कोई इलेक्ट्रॉनिक स्कोर बोर्ड नहीं है। नदीम जाफरी कह रहे हैं यहाँ KHA में लगेगा, तो हमारी दुआ है कि इनके जो इरादे हैं अल्लाह ताला उनमें इनको और इस्तेकामत दे और कामयाबी दे। हमें उम्मीद है कि KHA के सेक्रेटरी, इंटरनेशनल हॉकी खिलाड़ी जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के कोऑर्डिनेटर भी हैं यहाँ कराची में, हैदर हुसैन, मारूफ गुलकार, अब फिलैंथ्रोपिस्ट नदीम जाफरी और उनके साथ नईम भाई, इनसे की गई गुफ्तगू आपको पसंद आई होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।